अस्सलामु अलैकुम। अभी लाहौर हाई कोर्ट से आया हूँ। आज मेरा वहाँ पे केस लगा हुआ था, मर्डर केस 302 का, जस्टिस शहराम साहब की अदालत में। वो माशाल्लाह बड़े मेहनती जज है, उनके पास बहुत केस लगे होते हैं। तो वो जो ज़मानतें लगी होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बारी नहीं आई। तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी मैं रिटर्न आर्गूमेंट देना चाहता हूँ, रिटर्न। तो उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं मुनसिफ, ये जो है ना क्रिमिनल केसेस में मैंने आपने ज़बानी बहस ही करनी है। चले, वो इसलिए मैंने कहा कि कई दफ़ा मेरा केस लगा है तो उसका नंबर ही नहीं आया। ठीक है, और आप सुनाओ, ठीक ठाक हो, खैरियत है? बिल्कुल मैं इधर खैर खैरियत से हूँ। और आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे। इस वक्त अकेला हूँ इसलिए ये उतार देता हूँ, ठीक है, वरना ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है भाई। कल का टीका भी लग गया है, वो भी ज़रूरी है। अच्छा जी, बात सर ये है कि एक कानून पास हुआ है, काश वो कानून पास ना होता। क्या कानून पास हुआ है कि जो भी हमारी पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, सिपाही से लेके जनरल तक, पाक आर्मी के खिलाफ बात करेगा, तकरीर करेगा, तहरीर करेगा, वीडियो बनाएगा, गुफ्तगू करेगा, पंफलेट बनाएगा, इन सब के लिए जनाब उसकी सज़ा मुकर्रर की गई है कि जो भी पाक फौज के खिलाफ ऐसे सारे काम करेगा उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना, 5 लाख रुपया। अब अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है ना पाक फौज के खिलाफ या ऐसी, तो सबसे पहले तो 5 लाख रुपया आपकी जेब में होना चाहिए, तो फिर आपने बात करनी है, ठीक है। और सज़ा इसके अलावा है। ये कल कानून पीटीआई हुकूमत ने पास कर दिया है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ काश ये कानून ना होता, ये इधर दिल से एहतराम होता, दिल से, ये दिल से एहतराम होता। जैसे हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हम कहते थे पाक फौज को सलाम। कोई ऐसे बस ट्रक गुजर रहा होता था, उसके पीछे तस्वीर बनी होती थी, उसके पीछे लिखा होता था पाक फौज को सलाम, लिखा होता था ना। आपने भी ये सीन देखे हैं, खास तौर पे ट्रकों के पीछे बड़े बड़े वो तस्वीरें लगी होती थी। इवन जनरल अयूब खान की लगी होती थी जो सियासत में थे, फिर भी लोग पाक फौज को सलाम पाक। हम भी कहते हैं पाक फौज को सलाम पाक। ये दिल से एहतराम होना चाहिए, दिल से। मुझे ये बताएं कि कोई भी जो आपका प्यारा होता है ना, उसका आप दिल से एहतराम करते हैं ना, तो इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे ये कानून साजी पहले मौजूद थी, और पहले मौजूद थी तो जवेद हाशमी ने 5 साल जेल में गुजारे हैं। क्या वो उनके ऊपर तो जनाब सीधे सीधे आर्टिकल लगते थे बगावत के। उन्होंने एक पंफलेट जारी किया था पाक फौज के खिलाफ, आपको याद है ना, तो उसमें उनको फिर सजा हो गई और वो 5 साल जेल में चले गए। और इसी तरह ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ था, वो दफ़ा लगी होती थी, मार्शल लॉ की दफ़ा 13 है या कौन सी है, मुझे अब याद नहीं आ रही। वो तो सीधे जनाब लगते थे, सजाएं होती थी, कोड़े होते थे, ये वो सारा। बात ये है कि ये कानून कोई भी अपनी जगह बुरा नहीं होता। मैं आपको दोस्तों बताऊं, आज मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में कानून है ना, वही अमेरिका में है, वही बरतानिया में है, वही रूस में है, वही सऊदीया में है। ट्रैफिक के कानून हो, कत्ल के हो, चोरी के हो, डकैती के हो, सारे कानून वही हैं। लेकिन उन मुल्कों में एहतराम है
تو وہاں لوگ ڈرتے ہیں، سارا کچھ نہیں کرتے. یہاں وہ عمل درآمد نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی قانون بنا لو. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا بھائی یہ جو پاک فوج کا ادارہ ہے نا، خاص طور پہ اس کا ہم دل سے احترام کریں. وہ اعتزاز احسن کی ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے کہ فوج ہمیں اچھی لگے گی جب سرحد کے پاس رہے گی، وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، سب لوگوں سے پیار کرے گی. یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا سارا. میں نے جو اپنی ایک کتاب لکھی ہے چیف تیرے جان نثار، اس میں میں نے پوری یہ ان کی نظم بھی لکھی ہے اعتزاز احسن کی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ٹھیک ہے، یہ والی. تو ہم کیوں یار اپنے ادارے کے خلاف بات کریں گے؟ ہم پاگل ہیں؟ اب میں جتنے یہ وکیلوں کا بھی مل کے آ رہا ہوں، سارے وکیلوں کو، دوستوں کو، وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل آ گیا، نیا قانون آ گیا جو فوج کے خلاف بولے گا اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور 2 سال کی سزا ہوگی. قانون تو کوئی برا نہیں. آپ تو کسی اپنے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے، اس کے اوپر بھی آپ کی FIR ہوتی. آپ باپ کو نہیں دے سکتے، بھائی کو نہیں دے سکتے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ سارے قانون پہلے سے موجود ہیں. پاک فوج کا کوئی علیحدہ قانون نہیں ہے. بھائی دیکھیں، آپ کسی بندے کو ایک، میں بری مثال دینے لگا ہوں، آپ ایک بندے کو چاقو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا جی 324 کا. وہ کوئی سول کا بندہ ہے، آپ وہی چاقو کسی آرمی والے کو مارتے ہیں، آپ کے اوپر 324 کا کیس ہو جائے گا. تو وہ علیحدہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز. پھر اس طرح سارے اداروں کی بنے گی، پولیس والوں کی بھی بنے گی. ہم وکیل ہیں، ہمیں لوگ جو گالیاں دیتے ہیں ہم بھی کہیں گے ہمارے لیے بھی قانون بناؤ. پروفیسر کہیں گے ہمارے لیے قانون بناؤ، ڈاکٹروں کے لیے بناؤ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کی ضرورت نہیں تھی. قانون پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. تو ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کیوں ضرورت آئی؟ کیوں یہ PTI نے بنایا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا. یہ آج سارے ہمارے وکلاء کی یہ رائے تھی کہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا. جیسے چیئرمین نیب اور نیب کے قانون کو سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہے نا. کوئی PTI کا بندہ جیل میں ہے تو مجھے بتاؤ، منصف افغان ایڈوکیٹ کو بتاؤ، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، مجھے بتاؤ. لیکن کوئی نون لیگ کا کوئی باہر ہے تو مجھے بتاؤ. یہ ہوتی ہے سیاست. نون لیگ کے ہر قابل ذکر بندہ جیل میں ہے اور PTI کا کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے. یہ قانون اندھا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قانون یہ اندھا ہے. یہ اندھا ایک آنکھ سے ہے، ہمارا قانون اندھا ہے. ادھر سے جو PTI نظر آ رہی ہے نا صاف ستھری ہے، اور ادھر سے جو نون لیگ نظر آ رہی ہے اس میں جرم ہے، جرائم ہے، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، منی لانڈرنگ ہے، سارا کچھ ہے. یہ 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں. یہ ایسے نیب کی جو ہے نا یہ والی آنکھ بند ہے، اس میں PTI سامنے بند ہے، اور یہ والی آنکھ اس میں ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہے. تو بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کی ضرورت نہیں تھی. دل میں احترام ہونا چاہیے، دل میں. پھر سارے اداروں کے لیے بناؤ. ہم وکیل بھی یونیفارم ہے، ہماری بھی یونیفارم ہے. ڈاکٹروں کی بھی سفید یونیفارم ہوتی ہے، اس کی ہے. پروفیسروں کا گاؤن ہوتا ہے، ان کی ہے. تو سارے طبقے کا پھر ایک ایک کر کے بنائیں گے. یہ جنرل قانون ہے بھئی، قانون ہے جو کوئی توہین کرے گا وہ جیل میں جائے گا، اس کو 5 لاکھ ہوگا. کسی کی بھی کرے گا. ہماری اگر کوئی توہین کرے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا ڈسکریمینیشن، اسے کہتے ہیں ڈسکریمینیشن، امتیازی سلوک، کہ ایک بندے کے اوپر ہے جی فوج کو جو کرے گا وہ پھر یہی ہوگا. اس کا مس یوز کیا جائے گا، اس کو سیاسی طور پہ اس کا حکومتیں غلط استعمال کریں گی. جو بھی تقریر کرے گا، اب مثلا کسی نے مارشل لا لگا دیا، آپ نے اس جنرل کے خلاف تقریر کی تو آپ کے خلاف تو وہ استعمال ہوگا.
ٹھیک ہے؟ یا تو یہ ہر بندہ اپنے ادارے میں رہے نا، کوئی کسی کا کیوں نام لے گا یار؟ کوئی پاگل ہے کوئی فوج کا نام لے گا؟ فوج ہمیں لگے گی پیاری جب سرحد کے پاس رہے گی. یہ اعتزاز احسن کی نظم کا عنوان اور لب لباب ہے. ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، پسند کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.